नमस्कार जय जगन्नाथ। आम आज ओडिशार करेन्ट अफेयर्स पढ़ा कौटू ना नवेम्बर 2025 रु मार्च 2026 जाए है। नवेम्बर 2025 रु मार्च 2026 जाए आम जेहेतु ओडब्ल्यूसी सीजीएल रे अनाउंस कर देइछि जे हमर होची मिनिमम 30 रु 35 टा करेन्ट अफेयर्स पढ़ियो ता भितर ओडिसा रे जेमिति हेले 10 टा क्वेश्चन पढ़ियो तो हमको से इंपोर्टेंट हो जाउछि हमको 5 मास जेमिति हेले भलसे पढ़िया को अछि आ से 5 मास जति इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेगुड़ा को तुम ये भिडियो रे आम सब डिस्कस करबा जो मैंने ऑलरेडी पढ़ी देइचंती करेन्ट अफेयर्स ऑलरेडी कवर कर देइचंती से माने भिडियो टाको रिवीजन हिसाब रे देखो बहुत जल्दी बहुत जिंस कवर कर दवा आ जो मैंने न देखिच आज पर्यंत करेन्ट अफेयर्स ओडिसा रो पढ़िनो किंबा थरे पढ़िच मने नाही ए भिडियो टाको भलो से देखो दिथर देखिबा और राति रे सोइला बेले थरे जस्ट रिवीजन कर दबो तमर पूरा मन रहि जबो। ठीक अछि एबे हम स्टार्ट करिबा नवेम्बर मास रु हम स्टार्ट करिबा नवेम्बर मास कोन स्टार्ट करिबा फर्स्ट क्वेश्चन कोन फर्स्ट क्वेश्चन होची नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कोठी हबार अछि हमर नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप भुवनेश्वर रो कलिंग स्टेडियम रे हबार अछि बुझलो हम रखलो। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा जीरो फैटालिटी फोर्टनाइट एटा कोन ना हमर गोटे कैंपेन चला हला ता ना होची जीरो फैटालिटी फोर्टनाइट कोन पई ना हमर जो ट्रैफिक रिलेटेड इशू पई जो रोड एक्सीडेंट होची ताकू कमेइबा पई बुझलो कौन ना जीरो फैटालिटी फोर्टनाइट कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन सौभाग्य महापात्र सौभाग्य महापात्र की सौभाग्य महापात्र ओडिसा जड़े जी होचंदी पीएचडी पाइचंदी कोथि पई ना टूरिज्म पई पीएचडी कर टूरिज्म रे से पीएचडी करचंदी कोठो करचंदी ना गैंगटॉक रो को यूनिवर्सिटी रो आईसीएफएआई यूनिवर्सिटी रो से टूरिज्म रे कोन करचंदी ना पीएचडी करचंदी। नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कौन ना प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो नवेम्बर मस ओडिशा आसते सी कौन करते प्रेसिडेंट किए ना द्रौपदी मुर्मू सी जो ओडिशा आसले सी कौन कले ना आम फास्ट जे प्रेसिडेंट थी ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली रो विंटर सेशन को एड्रेस करते आउ कौन करते ना आमर से दिन सी आम जो राजभवन अच्छी जोटा कि एबे चेंज होगी ना लोकभवन हो जाए से राजभवन रे गोटे कौन करचंदी ना कलिंग अतिथि निवास कलिंग अतिथि निवास यार उद्घाटन करचंदी बुझलो। नेक्स्ट क्वेश्चन सोआ युवा साहित्य पुरस्कार किए पाइचंदी सोआ कौन शिक्षा और अनुसंधान युवा साहित्य पुरस्कार किए पाइचंदी ना सूर्य स्नात त्रिपाठी किए सूर्य स्नात त्रिपाठी। सौभाग्य महापात्र कौन ना सौभाग्य महापात्र जी के टूरिज्म रे पीएचडी करचंदी आउ हमर सूर्य स्नात त्रिपाठी कौन ना सोआ युवा साहित्य पुरस्कार जीतचंदी कोथि पई ना तांकर गोटे जो पोएट्री होबा लिटरेचर थिया पुची नारंग पई बुझलो थिया पुची नारंग पई सूर्य स्नात त्रिपाठी सोआ युवा साहित्य पुरस्कार पाइछथि। नेक्स्ट जीवा वर्ल्ड जिउ-जित्सु चैंपियनशिप बुझलो वर्ल्ड जिउ-जित्सु चैंपियनशिप कोठी हेतला एटा ना वर्ल्ड जिउ-जित्सु चैंपियनशिप हेतला हमरो थाईलैंड रे तो सेतरे गोल्ड मेडल पाइछन जने सिल्वर मेडल के पाइछन ना हमरो ओडिसा रो अनुपमा साई होचंदी वर्ल्ड जिउ-जित्सु रे चैंपियनशिप रे जोटा के थाईलैंड रे हेतला सी सिल्वर मेडल पाइछन आरो पीडीएफ तुमको मु टेलीग्राम चैनल रे कमेंट रे टेलीग्राम चैनल मेंशन कर देबी ता सहित तुम टेलीग्राम चैनल रो यार पीडीएफ पाई परिबो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देला ना सुपोषित ओडिसा मिशन एटा कोन ना ओडिसा रे गोटे स्कीम कोडा हला सुपोषित ओडिसा मिशन या द्वारा कोन हम जो चाइल्ड न्यूट्रिशन को केमते हम मेंटेन करि परिबा सेटा ऊपर सुपोषित ओडिसा मिशन स्कीम कोडा है हल। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा जोटा इंपोर्टेंट सेटा भलो कि डिटेल रे बुझेबी आ जोटा एमते जस्ट हम मन रखर अछि हम कारण जल्दी बहुत दिन हम कवर करियर अछि 108 फुट मोनुमेंटल नेशनल फ्लैग अनवेल्ड 108 फुट रो नेशनल फ्लैग कोठी हमें उत्तोलन करछि सेटा होछि बरहमपुर रो आइजर रे हला बरहमपुर रो आइजर रे 108 फुट रो नेशनल फ्लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रमोद भगत के जानछो पारा बैडमिंटन प्लेयर से पारा बैडमिंटन से मान किसी डिसेबिलिटी थिबो हला प्रमोद भगत से होचनी वर्ल्ड रो एबे नंबर 1 इन डबल्स आउ सिंगल्स पारा बैडमिंटन से मझिरे एते भल से खेल नथले एबे कोन किंतु से कम बैक करचंती आ से एबे वर्ल्ड रो नंबर 1 डबल्स रे मध्य आ सिंगल्स रे मध्य। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जेबा हम जो रुचि मसला तुम जानथिबो रुचि मसला सबुतरे पडुची
रुचि मसलार जे फाउंडर तांको ना कोन ना शरद कुमार साहू सी भी एक्सपायर कर जाइछन सेति एटा बहुत न्यूज आ बहुत इंपोर्टेंट मध्ये पढिबार चांस अछि आ कोटा पढिबार अछि अनुपमा स्वाई एट मु जोटा बहुत इंपोर्टेंट सेटा मध्ये मार्क कर दोछि तुमको सुविधा हो हम प्रेसिडेंट मुर्मू जेहेतु फास्ट सिटिंग प्रेसिडेंट जे होछि गोटे लेजिस्लेटिव असेंबली को एड्रेस करचंती बुझिलो नेक्स्ट होछि आ गोटे एट नेशनल इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप कोठी हबार अछि भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम एबे नेक्स्ट क्वेश्चन जिवा शरद कुमार साहू रुचिर फाउंडर जे एक्सपेक्ट करछन एबे नेक्स्ट क्वेश्चन एटा मध्ये बहुत इंपोर्टेंट 2025 ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट कोठी ना पुरी रे हला तार थीम कोन थिला ना पावरिंग इंडिया सफिशिएंसी बैलेंस इनोवेशन हमरे एते थीम मने रखिया दरकार नै जदी पकेइबो 2025 ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट कोठी थिला ना पुरी ओडिसा नेक्स्ट क्वेश्चन सुजोग 2.0 एटा कोन ना गोटे डिजिटल प्लेटफॉर्म सेतर कोन हम जो हम बिल्डिंग सब करछे बा प्रॉपर्टी टैक्स होचे सेगुडा सब हम सुजोग 2.0 ऐप बा प्लेटफॉर्म जो अछि डिजिटल प्लेटफॉर्म हम सेतरे अर्बन जति सब म्युनिसिपैलिटी एरिया हला किबा एनएसी हला सेगुडा करे सब जति कि होचे हमर बिल्डिंग रो अप्रूवल पई जहा जहा दरकार हम सेतरे सब सेटा को यूज करिकि हम जान परिबा ठीक अछि सुजोग 2.0 ऐप ये हिच नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिसा सीएम मोहन माझी कोन करथले ना नीलगिरी रे एकता पदयात्रा नेशनल यूनिटी की प्रमोट करिया पई गोटे एकता पदयात्रा करथिले बुझलो किए करथिले ना ओडिसा सीएम मोहन माझी कोठी ना नीलगिरी रे कोन हितला ना एकता पदयात्रा हितला कहा को अवसर रे ना सरदार वल्लभ भाई पटेल जन्म वार्षिकी सरदार वल्लभ भाई पटेल बुझलो नीलगिरी रे सीएम मामला मोहन माझी से गोटे एकता पदयात्रा करथिले कोन प्रमोट करिया पे नेशनल यूनिटी प्रमोट करिया पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कार सरदार वल्लभ भाई पटेल सेतरो तमे ये करि परबो जे सरदार वल्लभ भाई जन्म वार्षिकी रे से माने गोटे करिथिले एकता पदयात्रा कोठी करथिले ना नीलगिरी रे नेक्स्ट क्वेश्चन जिवा सुभद्रा शक्ति मेला कोठी हितला ना इडको ग्राउंड रे भुवनेश्वर रे हितला सुभद्रा शक्ति मेला एटा के उद्घाटन करथिले ना हमर सीएम करथिले सीएम के ना मोहन माझी तापर आ गोटे सुभद्रा शक्ति मेला कोन हम सुभद्रा रे केते टका मिलुची 5 वर्ष रे 50,000 टका मिलियो आ वर्षक रे दुईटा किस्त रे 5,000 10,000 टका मिलियो को माने को मिलिबो ना जो माने 60 वर्ष रो कम आ 18 वर्ष रो अधिक समान किबा 21 वर्ष रो अधिक समान को मिलिबो 5,000 10,000 लेखे बुझलो ना नै ବର୍ଷକୁ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳାରେ କଣ ହେଇଥିବ ନା ଆମ ଯୋଉ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏସଏଚଜି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହଉଛି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ମନେକର ଯେମିତି ଆମର ସତ୍ୟବାଦୀ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବଳରେ ସେଠି ଗୋଟେ କତା ନଡିଆ ଯେହେତୁ ବେଶୀ ହୁଏ ସେ ନଡିଆ କତାକୁ ୟୁଜ କରିକି ସେମାନେ ପାପ ଛେରିକା କିମ୍ବା ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଢେଇ ମଧ୍ୟ ବନାନ୍ତି କତାରେ ସେଭଳି ଆପଣ ଯେମିତି କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ସେମାନେ ମିଲେଟରେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ କରନ୍ତି ହେଲା ତ ସେଗୁଡାକ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳାରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଯେହେତୁ ସେଟା ଆଗକୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଆମର ଓମେନ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ର ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି ଡେପୁଟି ସିଏମ ଯିଏ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन सोहा साहित्य सम्मान 2025 शिक्षा अनुसंधान साहित्य सम्मान 2025 काहाको दिहाइछि जाभेद अख्तर को दिहाइछि जाभेद अख्तर को समझ जानिथिबो से लिरिसिस्ट तापरे फिल्म राइटर मध्य से बुझिला जाभेद अख्तर को मिलछि साहित्य सम्मान 2025 एबे हमरा आ गोटे पूर्वरु कोन पढिथिले मने पकाओ पूर्वरु कोन पढिथिले युवा साहित्य पुरस्कार सूर्यस्नात त्रिपाठी कोन पई थियापुची नारंग पई बुझिलो आ साहित्य सम्मान 2025 अवार्ड काहाको दिहाइछि ना जाभेद अख्तर को दिहाइछि नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिशा फास्ट तंबाकू फ्री डिस्ट्रिक्ट कोटा गंजाम गंजाम होची ओडिसा रो फास्ट तंबाकू फ्री डिस्ट्रिक्ट हेछि आ सेठी बहुत मते स्ट्रिक्ट लॉ होची करा हेछि जे जदी किए होची तंबाकू यूज करछि ताको 2000 फाइन पड़ी ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन सर गिलबर्ट वाकर अवार्ड किए पाइछन ना डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र एबे कोन अछंती ना डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बुझलो तांको कोन मिलछि ना सर गिलबर्ट वाकर अवार्ड कहा द्वारा दिया है एटा ना इंडियन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा भाई इंडियन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा बाल साहित्य पुरस्कार
କାହାକୁ ମିଳିଛି ବାଲ ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି ଆମର କାହାକୁ ନା ରାଜକିଶୋର ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ବାଲ ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି ତାଙ୍କର କଣ ପାଇଁ ମିଳିଛି ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଏଟ୍ରି ଅଛି ପୋଏଟ୍ରି ତା ନାଁ ହଉଛି କେତେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି କେତେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ତା ପାଇଁ ବାଲ ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି କାହାକୁ ନା ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ବୁଝିଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା OU/SSC ଏଇଟା କଣ ଆମର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଛି ତାପରେ OSSC ଅଛି OPSC ଅଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଫ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ତିଆରି ହେଇଛି ଯାହା ନାଁ ହଉଛି OU/SSC ତା ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ନା ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ଷ୍ଟାଫ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ବୁଝିଲ କଣ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ଷ୍ଟାଫ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ମନେ ରହିଲା ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ଟୁରିଜିମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ତ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ବହୁତ କିଛିରେ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୋନ ଦିଏ ଇଏ କରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଟୁରିଜିମ କୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ଯୋଉ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଟୁରିଜିମ ପାଇଁ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଟୁରିଜିମ ଇନ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ବୁଝିଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା 5 କଳିଙ୍ଗ ସେଫ୍ଟି ଆୱାର୍ଡ 5ଟା କଳିଙ୍ଗ ସେଫ୍ଟି ଆୱାର୍ଡ କିଏ ପାଇଛି ନା OMC ପାଇଛି OMC କଣ ନା ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ ସେ କଣ ଜିତିଛି ନା 5ଟା କଳିଙ୍ଗ ସେଫ୍ଟି ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି କଣ ପାଇଁ ନା ତାର କମିଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ମାନେ ସେ ଜିରୋ ହାର୍ମ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜିରୋ ହାର୍ମ ଆଉ ଆଡଭାନ୍ସ ସେଫ୍ଟି ଜିରୋ ହାର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଆଡଭାନ୍ସ ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ସ ନେବା ପାଇଁ ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ସ ସିଏ ନଉଛି ସେଫ୍ଟି କେମିତି ତାର ୱାର୍କର ବା ଯୋଉମାନେ ମାଇନ୍ସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ଆଗ ସେଥିପାଇଁ OMC କି 5ଟା କଳିଙ୍ଗ ସେଫ୍ଟି ଆୱାର୍ଡ ଦିଆହେଇଛି କୋଉଠି ଦିଆହେଇଛି ନା ନ୍ୟାସନାଲ ସେଫ୍ଟି କାଉନସିଲରେ ବୁଝିଲ ନ୍ୟାସନାଲ ସେଫ୍ଟି କନକ୍ଲେଭ କାଉନସିଲ ନୁହଁ କନକ୍ଲେଭ 2025 ସେଥିରେ OMC କି ମିଳିଛି ହଉଛି 5ଟା କଳିଙ୍ଗ ସେଫ୍ଟି ଆୱାର୍ଡ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦକ୍ଷତା ପୁରସ୍କାର ପଦକ ନା ଆମର ଯୋଉ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ହୋମ ଆଫେୟାର୍ସ ରୁ ସେଠି ହଉଛି ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ଦକ୍ଷ ପୁଲିସ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦକ୍ଷତା ପୁରସ୍କାର ପଦକ ମିଳେ ସେଥିରେ ଏଥରକ ଯୋଉମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର 14 ଜଣ ପୁଲିସ ଅଫିସର କୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦକ୍ଷତା ପୁରସ୍କାର ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ରେଭେରୀ ଦେଖେଇକି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ କରାଯାଇ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ହୋମ ଆଫେୟାର୍ସ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଦିଆଯାଏ ବାଇ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ହୋମ ଆଫେୟାର୍ସ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ ରୋଡ କଂଗ୍ରେସ କିଏ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ରୋଡ କଂଗ୍ରେସର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କାହାକୁ କରାଯାଇଛି ନା LK ପାଢ଼ୀ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ଜଣେ ନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ସ୍ପେଶାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ୱାର୍କସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାର ୱାର୍କସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସ୍ପେଶାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ ତାଙ୍କୁ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ମାନେ ସେ ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଇଛନ୍ତି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ ରୋଡ କଂଗ୍ରେସ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାଣ୍ଡିଆ ଡେ କେବେ ପାଳନ ହୁଏ ମାଣ୍ଡିଆ ଡେ ପାଳନ ହୁଏ 10 ନଭେମ୍ବର ଦେଖିଲ ଆମେ 24ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେତେ ଭଲସେ ବୁଝିସାରିଲା ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଡିସେମ୍ବର ମାସର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ କିଏ ଆମର କିଏ ଥିଲେ ଆଗୁଆ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଥିଲେ ଏବେ ଅନୁ ଗର୍ଗ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବୁଝିଲ କିଏ ନା ଅନୁ ଗର୍ଗ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଆନାଉନ୍ସ କରିଛି ନୂଆ NSE କେତେଟା 24ଟା NSE ଆନାଉନ୍ସ କରିଛି म्युनिसिपालिटी 5टा ଆନାଉନ୍ସ କରିଛି म्युनिसिपाल कॉर्पोरेशन ଗୋଟେ ଆନାଉନ୍ସ କରିଛି সেটা কোন म्युनिसिपाल कॉर्पोरेशनটা ନୂଆ ଯୋଉଟା ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଛି সেটা হচ্ছে পুରୀ কি म्युनिसिपालिटी ରୁ म्युनिसिपाल कॉर्पोरेशन କରାଯାଇଛି ଏବେ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ म्युनिसिपाल कॉर्पोरेशन ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଟା 6ଟା म्युनिसिपाल कॉर्पोरेशन ହେଇଗଲା ବୁଝିଲ 6ଟା କୋन ତମ କମେଣ୍ଟ ରେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିବ नेक्स्ट क्वेश्चन ଯିବା नेक्स्ट क्वेश्चन कोन କହିଛି ନା ଆମର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
इन materials and devices कौन ना सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन materials and devices एटा कोठी हेतिला ना भुवनेश्वर आईआईटी भुवनेश्वर रे हेतिला कहा द्वारा ना गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा पार्टनरशिप कहा सहित करछि ना आईआईटी भुवनेश्वर सहित आर मेन पर्पस कोन ना हम सेमीकंडक्टर मटेरियल ऊपर रिसर्च करिवा हला सेमीकंडक्टर मटेरियल पर्पस सेमीकंडक्टर मटेरियल ऊपर रिसर्च करिवा तापर रेयर मिनरल्स जो अछि तार डेवलपमेंट केमति चीप मैन्युफैक्चरिंग केमति हेई परिबो भलो से चीप मैन्युफैक्चरिंग आर मेन रीजन गोल कोन ना ओडिसा को गोटे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब रे परिणत करिया पई ओडिसा को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब करिया पई गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा आईआईटी भुवनेश्वर पार्टनरशिप रे सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मटेरियल्स एंड डिवाइसेस ठीक अछि नेक्स्ट बा ओडिशा फास्ट जेनजी पोस्ट ऑफिस जेनजी काहा कोंती तुम सेटा कमेंट रे लिखियो ठीक अछि ओडिसा रो फास्ट जेनजी पोस्ट ऑफिस कोठी ना तखतपुर सब पोस्ट ऑफिस ए तखतपुर पोस्ट ऑफिस ता कोठी अछि ना महाराजा श्रीरामचंद्र भंजदेव यूनिवर्सिटी भितरे अछि बुझिलो महाराजा श्रीरामचंद्र भंजदेव यूनिवर्सिटी भितरे जो पोस्ट ऑफिस अछि ता ना होछि तखतपुर सब पोस्ट ऑफिस ताको कोन कहला ना ओडिसा रो फास्ट जेनजी पोस्ट ऑफिस काहे कि ताको फास्ट कहला ना सेटा होछि स्टूडेंट फ्रेंडली आउ सेठी जो से पोस्ट ऑफिस रो वाल गुडा को सेगुडा आर्ट द्वारा वाल आर्ट कराई छी स्टूडेंट्स को द्वारा बुझलो आउ डिजिटल पेमेंट आउ मॉडर्न डिवाइस सब लागि छी ठीक अछि सेति पई सेटा ओडिसा रो फास्ट एजेंसी पोस्ट ऑफिस से केबे ना डिसेंबर मास रे इनागुरेट हेतला ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन चेयरमैन ऑफ आईआईपीए ओडिसा रीजनल ब्रांच आईआईपीए कहिले कोन तमे बुझतो आगो सेटा को आईआईपीए कहिले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओडिसा रो जो रीजनल ब्रांच तार अछि तार चेयरमैन हिचंदी राजकिशोर चौधरी ये की जणे ना रिटायर्ड आईएएस जणे ठीक अछि आईआईपीए ओडिसा रे जेटा रीजनल ब्रांच अछि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रो रीजनल ब्रांच जो ओडिसा रे अछि तार चेयरमैन के हिचंदी राजकिशोर चौधरी जे जणे रिटायर्ड आईएएस ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जिगा ओडिसा एआई सिम्पोजियम 2025 कोठी हितला ना सोआ शिक्षा और अनुसंधान यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर रे कोन हितला ना ओडिसा एआई सिम्पोजियम कोठी हितला सोआ यूनिवर्सिटी रे बुझलो नेक्स्ट क्वेश्चन महानदी डिस्प्यूट महानदी रो डिस्प्यूट हमर कहारो ना ओडिसा एंड छत्तीसगढ़ आ भितरे महानदी डिस्प्यूट अछि तो सेटा को सॉल्व करिया पे गोटे 8 जणिया कमिटी तैयार हिछ बुझलो कहा द्वारा ना ओडिसा गवर्नमेंट द्वारा तार हेड किए ना केवी सिंहदेव किए ना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कनक वर्धन सिंहदेव महानदी डिस्ट्रिक्ट पे जो 8 जणिया कमिटी हेची गवर्नमेंट द्वारा तार हेड होचंदी केवी सिंहदेव नेक्स्ट क्वेश्चन के गोटे नुवा योजना आछि सेटा कोन ना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एटा तुम न्यूज रे देखिथिबो कोठी हेतिला ना गंजाम रो तारा तारिणी मंदिर रे गंजाम रो तारा तारिणी टेम्पल किए उद्घाटन करथिले ना सीएम उद्घाटन करथिले एई योजना द्वारा कोन दिया हबो ना जो माने बाहा होचंती तांको 51000 टंका दिया जेबो से 51000 टंका को डिवाइड करा हेछि केमते डिवाइड करा हेछि ना 31000 टंका तांको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा तांको अकाउंट को छडाय आउ कोन ना 10000 टंका वेडिंग मटेरियल्स से सब साड़ी फाड़ी से माने किनिबे सेति पई 10000 टंका आउ 6000 कोन ना टेंट बाबद को 6000 टंका टोटल मिसिकरी से माने 51000 टंका खर्च हो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदू शताब्दी को ना हिंदू शताब्दी गोटे पोएट्री रो समूह बुझलो एटा को होची हमर मुख्यमंत्री रिलीज करथिले आ से जो हिंदू शताब्दी लेखक के ना हिंदू शताब्दी रो लेखक होचंती सुकांत त्रिपाठी बुझलो सुकांत त्रिपाठी गोटे हिंदू शताब्दी मैगजीन तो कहि परिबा सेटा को रिलीज करथिले कि ना सीएम ऑफ ओडिशा ताको रिलीज करचंती माने रिलीज्ड बाय पब्लिश्ड बाय सीएम ऑफ ओडिशा मोहन माझी द्वारा हिंदू शताब्दी किए लिखिचंती ना सुकांत त्रिपाठी सी जन लिटरेचर ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जी
ଓଡ଼ିଶା's ଫାଷ୍ଟ ଡୁଆଲ ଟୁଇନ୍ ଟନେଲ এটা কোଠି ଅଛି ନା କୋରାପୁଟରେ। এটা କୋଉ ଇଏ ନା ଆମର ଯୋଉ ଭାରତମାଳା ଯୋଜନା, ଭାରତମାଳା ଯୋଜନା, ଭାରତମାଳା ହଉଛି ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ହେଇଛି ସେଟା କୋଉଠୁ ନା ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁରରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ପୁରା 6 ଲେନ୍ ରୋଡ ତିଆରି ହଉଛି। ତ ସେ ଯୋଉ କୋରାପୁଟରେ ଯେହେତୁ ପାହାଡ ଗୁଡାକ ଅଛି ତ ସବୁଠୁ ମାନେ ଟନେଲ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଛି ତା ଭିତରେ। ସେଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ, ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାରିପାରିବ। ଆଉ ସେ ରୋଡ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଠିକ ଅଛି, ରାୟପୁର ବିଶାଖାପଟନମ ଯୋଉ ରୋଡ ହେଇଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଭାରତମାଳା ରୋଡ। ସେ ଭାରତମାଳା ରୋଡରେ ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟ ଡୁଆଲ ଟୁଇନ୍ ଟନେଲ ଯୋଉଟା କି କୋରାପୁଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାକୁ ଦେଇକି ସେଇଟା ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଅଫିସିଆଲ ରେସିଡେନ୍ସ ର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଆଗୁଆ କଣ ଥିଲା ନା ରାଜଭବନ ଥିଲା, ରାଜଭବନ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି କଣ ନା ଲୋକଭବନକୁ। କଣ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ ରେସିଡେନ୍ସ ରାଜଭବନ ନା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଲୋକଭବନ ହେଇଛି। କଣ ପାଇଁ ନା ରାଜଭବନ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରାଜା ବ୍ରିଟିଶ ସମୟର ଇଏ ଗୋଟେ ଇଏ ଲୋକଭବନ କଲେ କଣ ନା ଆତ୍ମୀୟତା ବଢିବ। ମାନେ ସେଇଟାକୁ କେହି ଭାବିବେନି ଯେ ନାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ମତେ ଯିବାର ଅଛି, କଣ ଲୋକଭବନ ହେଲେ ସେଇଟା ଆମ ନିଜର ଭଳି ଲାଗୁଛି ଲୋକ କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ତାର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି ରାଜଭବନରୁ ଲୋକଭବନ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଓଡ଼ିଶା's ଟାର୍ଗେଟ ଫର ଏଲିମିନେସନ ଅଫ HIV। ଆମର ଯୋଉ HIV ଅଛି ନୂଆ ଇନଫେକ୍ସନ ମାନେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆଉ ଇନଫେକ୍ସନ ନ ହବ ସେଇଟାକୁ ହଉଛି ଏଲିମିନେଟ କରିବାର ଟାର୍ଗେଟ ରଖା ହେଇଛି 2023। ଆ ବୋଲି ନୁହେଁ ଯେ ପୁରା ଏଲିମିନେଟ ହେଇଯିବ, ଯାହାକୁ HIV ହେଇଛି ସେଇଟା ତ ମାନେ ରିକଭର କରିପାରିବନି। HIV ଯାହାକୁ ହେଇଛି ସିଏ କଣ ପୁଣି ଆଉ ଭଲ ହେଇପାରିବ କି? କାରଣ ସେଇଟା ଭଲ ହେଇପାରିବନି। HIV ଅଛି ମାନେ ହଁ ବଞ୍ଚିବାର ଇଏକୁ ଆମେ ବଢେଇ ପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ HIV ର କିଛି ମେଡିସିନ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଇଏ ପାଇଁ। ତ ଆମେ କେମିତି ନୂଆ ଇନଫେକ୍ସନ ନ ହବ ସେଇଟା ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ସେଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ଟାର୍ଗେଟ ଫର ଏଲିମିନେସନ ଅଫ ନ୍ୟୁ HIV ଇନଫେକ୍ସନ 2030। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆମେ 125th ବାର୍ଥ ଆନିଭର୍ସରୀ ପାଳନ କରୁଛେ ଏଥରକ କାହାର ନା ମା ରମାଦେବୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର। ଠିକ ଅଛି, 125th ବାର୍ଥ ଆନିଭର୍ସରୀ କାହାର ନା ମା ରମାଦେବୀ ଚୌଧୁରୀ। ତାଙ୍କ ମା ରମାଦେବୀ ଚୌଧୁରୀ ମା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ଥିଲେ, ବୁଝିଲ। ତାପରେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା, ସୋଆ ୟୁବା ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଆୱାର୍ଡ କାହାକୁ ମିଳିଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ନାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ସୋଆ ୟୁବା ସାହିତ୍ୟ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି। ଆଉ କଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ସେ ମାନେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ତା ନାଁ ହଉଛି ଠିଆ ପୁଚି ନାରଙ୍ଗ। ଠିଆ ପୁଚି ନାରଙ୍ଗ। ୟା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୋଆ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ୟୁବା ସାହିତ୍ୟ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି। କାହାକୁ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ନାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ। କୋଉଥିପାଇଁ ନା ତାଙ୍କ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଠିଆ ପୁଚି ନାରଙ୍ଗ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ 3ଟା ରିଙ୍ଗ ରୋଡର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ପାରାଦୀପ। ପୁରୀ ପାରାଦୀପ ରୋଡ, କଟକ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ, କଟକ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ, ଆଉ ପୁରୀର ଯୋଉ ବିଚ୍ କୁ ପାରାଦୀପ ବିଚ୍ ଯୋଉ ଲାଗିଛି ସେଠାର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ। ଠିକ ଅଛି, 3ଟା ରିଙ୍ଗ ରୋଡ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସୋଆ ୟୁବା ସାହିତ୍ୟ ଆୱାର୍ଡ କାହାକୁ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ନାତ ତ୍ରିପାଠୀ। କଣ ପାଇଁ ନା ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଠିଆ ପୁଚି ନାରଙ୍ଗ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା, 19th ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ କନକ୍ଲେଭ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଇଥିଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଓକାକ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। ଓକାକ ମାନେ କଣ ନା ଓଡ଼ିଶା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ ସେଣ୍ଟର। ଆଦେହରେ କିଏ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଇନ ଡିଜିଟାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସରେ ମାନେ ପାଇଛି, କିଏ ଜିତିଛି? ସିଏ ହଉଛି DEPOMS। DEPOMS ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ? DEPOMS ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ? DEPOMS ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହଉଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଇ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ and management of service। management of service ये होची 19th डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव जोटा भुवनेश्वर रे हितला। सेतरे एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस पाइचिट किए ना DEPOMS। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, ओडिशा स्टेट वाटरमैनशिप एंड लाइफ गार्ड इंस्टीट्यूट नुआ इंस्टीट्यूट गोटे खोलीची, ता ना होची ओडिशा स्टेट वाटरमैनशिप एंड लाइफ गार्ड इंस्टीट्यूट। कोठी खोलीची ना कोणार्क, कोणार्क रे खोलीची। तार शॉर्ट फॉर्म कोन ना ओसवाली, OSWA, ओडिशा स्टेट वाटरमैनशिप एंड लाइफ गार्ड इंस्टीट्यूट। एतरे कौन हम ना प्रति वर्ष 500 जन को डिजास्टर रेस्पॉन्स तापर स्विमिंग सब शिखा हम। जेहेतु आमर ओडिशा टा कोस्टल एरिया तो सेठी आमर साइक्लोन बहुत आसे आसुची, तो सेठी पई हम ताको
ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 500 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିଜାଷ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ବା ଏନଡିଆରଏଫ ଟିମ୍ରେ ବା ତାଙ୍କୁ ସୁଇମିଂ ଶିଖାହବ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ସେଇଟା କରାହଉଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଖୋଲା ହେଇଛି ତା ନାଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଟରମ୍ୟାନସିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଯୋଉଟାକି କୋଣାର୍କ ପୁରୀରେ ଖୋଲା ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଅନ୍ ଜିଓ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ ଏଟା କୋଉଠି ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଜିଓ ସାଇନ୍ସ କାହା ଉପରେ ଜିଓ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ ଉପରେ କୋଉଠି ନା ତାର ସର୍ଟ ଫର୍ମ ହେଉଛି INGARWS 2025 IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର ସହାୟତା ଯୋଜନା ଆମର ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବା ଆମର ଯୋଉ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଲୋକକଳା ଅଛି ତାକୁ ଯୋଉମାନେ ଯେମିତି ପାଲା ଗାୟକ ହେଲେ କିମ୍ବା ଆମର ଯଦି ଆପଣ କୋରାପୁଟ ଆଡକୁ ପଳାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଦେଶିଆ ନାଟ ଅଛି ତ ସେଥିରେ ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ଦିଆହଉଥିଲା ସେ ଭତ୍ତା ଥିଲା ମାସିକ 2,000 ଟଙ୍କା ତ ସେଇଟା ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବଢେଇକି 40 ବର୍ଷରୁ 80 ବର୍ଷ ଯୋଉମାନେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 2,000 ବଢାଇକି 3,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଆଉ ଯିଏ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯେମିତି ମଧୁବାବୁ ପେନସନରେ ତାଙ୍କୁ 3500 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ସେମିତି କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 3500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଓଡ଼ିଶା ମାଷ୍ଟର୍ସ 2025 ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏଇଟା କୋଉଠି ହଉଥିଲା ବା ହେଇଛି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ କଟକରେ କଣ ନା ଓଡ଼ିଶା ମାଷ୍ଟର୍ସ 2025 ସରି ଆର ୱିନର କିଏ ନା ମେନ୍ସ ସିଙ୍ଗିଲ୍ସ ରେ ଜିତିଛନ୍ତି କିରଣ ଜର୍ଜ ମେନ୍ସ ସିଙ୍ଗିଲ ଇଣ୍ଡିଆର ହିଁ ଜିତିଛନ୍ତି ଆଉ ଓମେନ୍ସ ରେ ହଉଛି ଉନ୍ନତି ହୁଡା ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା 30th ନ୍ୟାସନାଲ ରୋଡ ସାଇକ୍ଲିଂ ଚାମ୍ପିୟନସିପ କୋଉଠି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ନା ସମ୍ବଲପୁରରେ ତା ଭିତରେ ଯିଏ ସିଲଭର ମେଡାଲ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାତି ସିଂ କଣ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ରୋଡ ସାଇକ୍ଲିଂ ଚାମ୍ପିୟନସିପ ଯୋଉଟାକି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ସିଏ ସିଲଭର ମେଡାଲ ପାଇଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା ଶତାବ୍ଦୀ ମିଶ୍ର ଜୟପୁର କୋରାପୁଟର ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ୟୁଏନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ଇସ୍ତାନବୁଲ ଏଟା କାହା ଉପରେ ଥିଲା ନା ତାଙ୍କର ୱାର୍କ ରିଲେଟେଡ ଟୁ କ୍ଲାଇମେଟ ଆଣ୍ଡ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ୟୁଏନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଅନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ ହେଇଥିଲା ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶତାବ୍ଦୀ ମିଶ୍ର ସିଙ୍ଗିଲ ସିଏ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆନାଉନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କୋଉଟା ନା କେଉଁଝରକୁ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ଆନାଉନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଉଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ସେକେଣ୍ଡ କୋଉଟା ନା ଯାଜପୁର ରୋଡ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନେଚର କେୟାର ଆୱାର୍ଡ କାହାକୁ ମିଳିଛି ନେଚର କେୟାର ଆୱାର୍ଡ 2025 ମିଳିଛି ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଠିକ ଅଛି ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କୁ ମିଳିଛି କାହା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଦିଆହେଇଛି ନା ନେଚର କେୟାର ଇନିସିଏଟିଭ ଦ୍ୱାରା ନେଚର କେୟାର ଆୱାର୍ଡ ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ କରିଦେବା ନା ଦେଖିବା ଆମେ ଆଗ ଦେଖିଦେବା ତାପରେ ପ୍ରଥମରୁ ଥରେ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେଇ ଯିବା ଏବେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଜାନୁଆରୀ 2024 ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଦେଖିବା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନାରୀ ଅଦାଲତ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି କଣ ନା ନାରୀ ଅଦାଲତ ଆର ମେନ୍ କାମ କଣ ପର୍ପୋଜ କଣ ଏହାର କାମ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ସେଫ୍ଟି ଅଫ ଓମେନ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ଆଉ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରିଟ୍ରେସାଲ ସିଷ୍ଟମ ବୁଝିଲ କୋଉଠି ନା 10ଟା ଆସ୍ପିରେସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି 10 ଆସ୍ପିରେସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କୋଉଠୁ ଲଞ୍ଚ କୋଉଠି ହେଇଛି ନା ଗୋବିନ୍ଦପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କୋଉଠି ଅଛି ନା ମାଲକାନଗିରି ଗୋବିନ୍ଦପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ନାରୀ ଅଦାଲତ ବୁଝିଲ କଣ ନା ଲିଗାଲ ଆୱାରନେସ ସପୋର୍ଟ ଫର ଗ୍ରାସରୁଟ ଓମେନ୍ସ ଜଷ୍ଟିସ ଏମିତି ମହିଳାମାନେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଜଷ୍ଟିସ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନାରୀ ଅଦାଲତ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରିଡ୍ରେସାଲ ହବ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ଉପରେ ଇଏ କରାହବ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି 10ଟା ଆସ୍ପିରେସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଲଞ୍ଚ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ନା ଗୋବିନ୍ଦପଲ୍ଲୀ ମାଲକାନଗିରି ହେଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବୁଝିଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା ପାର୍ବତୀଗିରି କିଏ ନା ପାର୍ବତୀଗିରି ଜଣେ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ବୁଝିଲ
फ्रीडम फाइटर एंड सोशल रिफॉर्मर। ये कहीं न्यूज आसता ना प्रधानमंत्री आम जो मोदी अच्छा सी मन की बात रे विषय कहते न्यूज रे आसी बुझल ये कौठार ना बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ये क्विट इंडिया मूवमेंट रे पार्टिसिपेट करते बुझ तार प्रति किसी नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिशा और मेघालय भितर दीटा स्टेट भितर गोटे एमओयू साइन एमओयू रो फुल फॉर्म कौन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ठीक अच्छे ओडिशा और मेघालय भितर कौन मेमोरेंडम होची करा हैची ना म्यूचुअल लर्निंग बा शेयरिंग नॉलेज इयरली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट बुझल चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट आउ शेयरिंग नॉलेज ओडिशा आउ मेघालय स्टेट भितर एमओयू साइन हैची नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिशा फर्स्ट ट्रांसजेंडर पीएचडी स्कॉलर इन ओडिशा ओडिया ओडिया रे प्रथम ट्रांसजेंडर जी पीएचडी पाइचंती तांको ना कोन सी होचंती के ना दीप्ति महापात्र जी ओडिया पीएचडी ओडिया रो प्रथम पीएचडी स्कॉलर ट्रांसजेंडर जी बुझल ओडिशा फर्स्ट ट्रांसजेंडर पीएचडी स्कॉलर इन ओडिया मैं पढ़िथिले जे टूरिज्म एबे कमेंट रे संगे संगे लिखियो टूरिज्म रे फर्स्ट किए गैंगटॉक रा आईएफसीआई यूनिवर्सिटी रु जे टूरिज्म रे पीएचडी करके पाइचंती सी के तांको ना तुम लिखियो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गोटे प्रोग्राम इनिशिएट करछि सेटा कोन ना ए डे विथ द कमिश्नर बुझला ए डे विथ कमिश्नर पिला मानकर कमिश्नर सहित गोटे डे बिते गोटे दिन सहित बितेबे केमती सब शिखिबे से सेटा सेटा किए इनॉग्रेट इनिशिएट करछि ना कटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड जयंत महापात्र नेशनल अवार्ड विनर जयंत महापात्र नेशनल जयंत महापात्र किए ना सी जने होछन इंडियन पोएट्स माने इंग्लिश रो पोएट जने जे कि साहित्य एकेडमी अवार्ड मध्ये पाइछन बुझलो तांग घर कोठी ना कटक रसी तो तांको ना को नेकी गोटे अवार्ड तैयारी होची जार ना होची जयंत महापात्र नेशनल अवार्ड विनर फॉर लिटरेचर किए ना हमर रॉबिन एस नांगम बहुत इंपोर्टेंट थर्ड जयंत महापात्र नेशनल अवार्ड विनर फॉर लिटरेचर किए ना रॉबिन एस नांगम जयंत महापात्र किए ना साहित्य एकेडमी विनर साहित्य एकेडमी विनर तांग घर कोठी कटक रे तांको नारे गोटे अवार्ड अच्छी जहाँ ना होची जयंत महापात्र नेशनल अवार्ड विनर एथर किए जीतिचंती ना रबिन एस नांगम नेक्स्ट क्वेश्चन व्यासकवि कहा कहते व्यासकवि कहते फकीर मोहन सेनापति व्यासकवि फकीर मोहन ओडिया भाषा सम्मान 2026 ताहाको मिली डॉक्टर नृसिंह चरण सरंग बुझल डॉक्टर नृसिंह चरण सरंगी की व्यासकवि फकीर मोहन ओडिया भाषा सम्मान मिली नेक्स्ट क्वेश्चन आमर जाजपुर डिस्ट्रिक्ट रे आम गुरु पद्म संभव जी की बुद्धिस्ट जने ये तांकर प्रेयर सेरेमनी आउ 6 डे इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जाजपुर जाजपुर कोठी हेतला बा हम ओडिसा रे कोठी हेतला 6 डे इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस बा सेकंड प्रेयर सेरेमनी फॉर गुरु पद्म संभव एटा हेतला उदयगिरी जाजपुर डिस्ट्रिक्ट रे बा हमें ताको कोन कहि परिबा ना डायमंड ट्रायंगल रे हेतला डायमंड ट्रायंगल कहले कोन बुझुछ तमे को डायमंड ट्रायंगल कहले रत्नगिरी ललितगिरी उदयगिरी रत्नगिरी ललितगिरी उदयगिरी तीनटा जाक बुद्धिस्ट पूजा जागा तो ये तीनटा को कहा जाए डायमंड ट्रायंगल हम आगु पढ़ा ये डायमंड ट्रायंगल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रो टेंटेटिव लिस्ट रे रखा है बुझिपला ना जो टेंटेटिव लिस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट रो अछि ता धरे ए तीनटा को जगह दिया है कोटा ना रत्नगिरी ललितगिरी उदयगिरी बुझल आ इठी कोन हेतला एथरक ना 6 डे इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हेतला आ गुरु पद्म संभवंकर प्रेयर सेरेमनी हेतला नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रिड इनसाइट पोर्टल एटा कोन ग्रिड इनसाइट पोर्टल ता कोन ग्रिड इनसाइट पोर्टल ता होची हमर जो पावर ग्रिड गुडा को अछि तार ट्रांसपेरेंसी और रियल टाइम विजिबिलिटी जानिबा बुझिपला ना मन जो ओडिसा रे ट्रांसमिशन सिस्टम अछि माने गोटे जगह रो इलेक्ट्रिसिटी आ गोटे जगह को जो ग्रिड साहाଯ୍य रे जाउची तार रियल टाइम विषय जानिया पे हमर गोटे पोर्टल हेची ग्रिड इनसाइट पोर्टल एटा किए उद्घाटन करथिले ना केभी सिंहदेव किए ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिसा नेक्स्ट क्वेश्चन
ओडिशा रिपब्लिक टैब्ल्यू थीम हमर जो रिपब्लिक डे रे ओडिशा रो जो टैब्ल्यू जाइतला तार थीम कोन थिला ना सॉइल टू सिलिकॉन रूटेड इन ट्रेडिशन राइजिंग विथ इनोवेशन। अरे माने कोन कोन आको बुझुछ त ना आर मेन हो जे हमर एग्रीकल्चर हेरिटेज जेमति कि हमर स्ट्रांग फार्मिंग तापर हमर चैती घोड़ा उपरे दर्शा जाइतला तापर पिपिली रो चांदुआ विषय रे सेठी देखा जाइतला पिपिली चांदुआ तापर कोणार्क सन टेम्पल उपर देखा जाइतला से टैब्लो रे ए सब जिनिस थिला तार थीम कोन थिला ना सॉइल टू सिलिकॉन रूटेड इन ट्रेडिशन राइजिंग विथ इनोवेशन rooted with in tradition rising with innovation rooted in tradition rising with innovation soil to silicon ବୁଝିଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆର ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ସବୁ ଅଛି ତା ଦେହରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେ ଜଣ ପାଇଥିଲେ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିବା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ ଫ୍ରମ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଟୋଟାଲ 4 ଜଣ ପାଇଥିଲେ କିଏ କିଏ ସେ ନା ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର କୋଉଠି ନା ସେ ଜଣେ ଏଜୁକେଶନାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ସିଏ କୋଣ ନା ଟ୍ରାଇବାଲ ଫୋକ ଓରାଲ ଟ୍ରାଡିସନ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ କହନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲା ନା ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର चरण हेम्ब्रम ये किए ना सांताली रिसर्चर से जने सांताली ऑथर मध्य एजुकेटर माने पढ़ांती मध्य से तापर नेक्स्ट किए ना सीमांचल पात्र किए ना सखी नाटक फोक थिएटर रो से प्रैक्टिशनर बा प्रहलाद नाटक आर्टिस्ट बोल तांको कुआ जाय बुझिल किए ना सीमांचल पात्र शरद कुमार पात्र किए ना शरद कुमार पात्र जने हैंडलूम क्राफ्ट बा से हो जने वेबर बुणाकार जने बुझि पारला शरद कुमार पात्र किए ना महेंद्र कुमार मिश्र चरण हेम्ब्रम सीमांचल पात्र शरद कुमार पात्र नेक्स्ट क्वेश्चन सारस्वत सम्मान 2026 किए पाइछन्ति सारस्वत सम्मान किए पाइछन्ति ना सारस्वत सम्मान पाइछन्ति सुजित कुमार शतपथी कोन पई पाइछन्ति ना तांकर कलेक्शन पोएट्री कलेक्शन जहार ना होची अनामिता रहु किछि अनामिता रहु किछि ता पई से सारस्वत सम्मान पाइछन्ति बुझि पारल आ से कोठार ना से बलांगीर डिस्ट्रिक्ट बलांगीर किए ना सुजित कुमार शतपथी से कौन पाइछन्ति ना सारस्वत सम्मान पाइछन्ति बुझिला आमे आ पूर्व कौन पढ़ितले मने पकाओ कौन पढ़ितले किए को अवार्ड पाइतले जयंत महापात्र नेशनल अवार्ड किए पाइतले रबिन एस नांगो बुझिला जयंत महापात्र अवार्ड किए रबिन एस नांगो और सारस्वत सम्मान किए सुजित कुमार शतपथी तुमने एमती मन रहि जो बुझिपाला ना नेक्स्ट क्वेश्चन आमे जिबा समीक्षा पोर्टाल समीक्षा समीक्षा माने कोन तुम बुझुछ समीक्षा माने कहले जे आमे कहा ऊपर गोटे देखा रेखा करी समीक्षा पोर्टाल कहा द्वारा लॉन्च हिची ना हमर सीएम ओडिशा मोहन माझी ताको लॉन्च करछन सेटा कोन पई ना हमर रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ एसएफसी एंड सीएफसी एसएफसी एंड सीएफसी कोन स्टेट फाइनेंस कमिशन सेंट्रल फाइनेंस कमिशन 100 लोकल हमर जो पंचायत ग्राम पंचायत लेवल रे जो काम उडा को होची जेमति कि रोड काम होला कि जहाँ भी काम होची सेटा एसएफसी फंड किंबा सीएफसी फंड रो हेଥାଏ तो तार रियल टाइम ट्रैकिंग माने हमर केमती होची को काम होची ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होची ना नहीं रोड होची ना नहीं स्ट्रीट लाइट कोठी लागिछ ना नहीं से पोर्टल ले सब थिबो और डेली सेटा अपडेट ही चलथिबो आज को काम होला सेटा काली को अपडेट ही जाइथो तो सेटा हम ट्रैकिंग ट्रैक करि परिबा सेथि पई सेटा समीक्षा पोर्टल करा जाइछ बुझलो कहा द्वारा लॉन्च हेतला सीएम ऑफ ओडिशा और सीएफसी एसएफसी फंड जो लोकल प्रोजेक्ट गुड़ा अच्छी जमी स्ट्रीट लाइट लगे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है रोड है पार्क है जो पंचायत लेवल होची तार रियल टाइम ट्रैक करने नेक्स्ट क्वेश्चन चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाईकोर्ट के संग्राम कुमार साहू ये होचनी हमर ओडिसा रो हाईकोर्ट रो जने जज थे सी जाइकी एबे अछंती हेइछंती चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाईकोर्ट रो चीफ जस्टिस हेइछंती सेटा मोर एटा इंपोर्टेंट हे जाउछ समीक्षा पोर्टल मध्ये बहुत इंपोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ଜାନୁଆରୀ 23 ରେ କଣ ଆମେ କରୁଛେ ନା ପରାକ୍ରମ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛେ ପରାକ୍ରମ ଦିବସ ତା ଆଉ କଣ ନା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର 218ତମ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛେ ବୁଝିଲ ନେକ୍ସଟ କ୍वेश्चन କହିଥିଲି ୟୁନେସ୍କୋ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ ଲିଷ୍ଟ ଫର ୱାର୍ଲଡ ହେରିटेज ସାଇଟ ଆମର ଯୋଉ ୟୁନେସ୍କୋ ର ୱାର୍ଲଡ ହେରିटेଜ ସାଇଟ ସବୁ ଆମ ଅଛି ତାପରେ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି ଯେ କାହାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ସେଥିରେ ଅଛି ତିନିଟା ନା ରତ୍ନଗିରି ଲଳିତଗିରି ଉଦୟଗିରି ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଡାଇମଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ এটা কোটি ଅଛି ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन सीपी राधाकृष्ण किए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सी होचनी ओडिशा आस्ते केबे आस्ते ना पराक्रम दिवस केबे जनवरी 23
ପରାକ୍ରମ ଦିବସରେ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା। କୋଉଠିକି ଆସିଥିଲେ ନା କଟକକୁ ଆସିଥିଲେ। କଟକ ଆସି ସେ କଣ କଲେ ନା କଟକର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲଚର ଭବନର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲ ପରାକ୍ରମ ଦିବସରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଅନରେବୁଲ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ କଟକକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲଚର ଭବନକୁ ଇନାଗୁରେସନ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଓଡ଼ିଶା's women's blind cricket team won national T20 title କାହାଠୁ ଜିତିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶଠୁ ଜିତିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ T20 କପ୍ ଟା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟା ହଉଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲ T20 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୋଉଠି ହଉଥିଲା ନା ହାଇଟେକ୍ କଲେଜ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହଉଥିଲା। ସେଥିରେ କିଏ ୱିନର ହେଇଛି ନା ଓଡ଼ିଶାର ଓମେନ୍ସ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛେ ଯେ କିଏ ଜଣେ ଡିଜେବଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବ ତାକୁ କେବଳ କିଛି ଗୋଟେ ସହାୟତା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କୋଉ ଡିଜେବଲ ଲୋକକୁ ଦେଖୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ତାକୁ କେମିତି ସରକାର ସହାୟତା ବିଷୟରେ ଜଣେଇ ପାରିବା ସେଇଟା ହିଁ ତମର ବିଏସଏସ ମାନଙ୍କର କାମ ଯିଏ ନେକ୍ସଟ ବିଏସଏସ ହେବେ। ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା ଓଡ଼ିଶା ସିକ୍ସଥ ଷ୍ଟେଟ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଓଡ଼ିଶାର ଷଷ୍ଠ ଷ୍ଟେଟ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନକୁ କିଏ ହେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ବୁଝିଲ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସେ ସିକ୍ସଥ ଷ୍ଟେଟ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନର ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଜୁନିୟର ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ ଜୁନିୟର ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜିତିଛନ୍ତି ହଉଛି ସାନ୍ଭି ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସିଏ ଜୁନିୟର ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଛନ୍ତି। ସାନ୍ଭି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ କ୍ଲାସ 5 ର ସିଏ ଜିତିଛି ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା ଚିଲିକା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ବୋଟ ରେସ୍ ଏଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଚିଲିକାରେ ଗୋଟେ ବୋଟ ରେସ୍ ଯେମିତି ଆମର କେରଳରେ ହଉଛି ବୋଟ ରେସ୍ ହୁଏ ସେମିତି ଚିଲିକାରେ ଏଥର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ବୋଟ ରେସ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ କରାହେଇଛି। ସେଟା କୋଉଠି ହେଇଛି ଚିଲିକା ଚିଲିକା ତ ଲାଗିକି ଅଛି ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଲାଗିକି ଅଛି ସେଇଟା ହେଇଛି କୋଉଠି ନା ବରଗୁଳ ଓଡ଼ିଶାରେ। ବରଗୁଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିଲିକା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ବୋଟ ରେସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା ଟାଇମ ବିଜନେସ ଆୱାର୍ଡ ୱିନର କିଏ ନା ଶିଭାଂଶୀ ରାଓ ଗଞ୍ଜାମର ସିଏ ଟାଇମ ବିଜନେସ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି। ସିଏ ଜଣେ କିଏ ନା ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନର ଜଣେ ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନର ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର। ଠିକ ଅଛି ଶିଭାଂଶୀ ରାଓ ସେ କୋଉଠାର ନା ଗଞ୍ଜାମର ସେ କଣ ଜିତିଛନ୍ତି ନା ଟାଇମ୍ସ ବିଜନେସ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2024 ର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଦେଲା ନା ଗୋ ଆଡଭେଞ୍ଚର ପୋର୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋ ଆଡଭେଞ୍ଚର ପୋର୍ଟାଲ ଗୋଟେ ଖୋଲିଛି। ସେଟା କୋଉଥିପାଇଁ ନା ଟୁରିଜିମ ରିଲେଟେଡ। କଣ ଟୁରିଜିମ ରିଲେଟେଡ ନା ଆମର ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି କଣ କହିଲ ଯୋଉ ଆଡଭେଞ୍ଚରିୟସ ଟୁରିଜିମ ଅଛି ସେଗୁଡାକର ଯୋଉମାନେ ଅପରେଟର ମାନଙ୍କର ଟ୍ରେକିଂ ପାଇଁ ପାରାଗ୍ଲାଇଡିଂ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅପରେଟର ମାନଙ୍କର ଠିକରେ ପୋର୍ଟାଲ ଆଉ ଠିକ ଅପରେସନ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଠିକ ସେଫ୍ଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋ ଆଡଭେଞ୍ଚର ପୋର୍ଟାଲ ଗୋଟେ ଖୋଲା ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇଟାକୁ କିଏ ଇନାଗୁରେଟ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ବୁଝିଲ କଣ ପାଇଁ ନା ସେଫ୍ଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ତାପରେ ହଉଛି ଅପରେଟର୍ସ digital application and approval system for tourism operators ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୋଲା ହେଇଛି ତା ନାଁ ହଉଛି ଗୋ ଆଡଭେଞ୍ଚର ପୋର୍ଟାଲ। ବୁଝିଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଲ୍ଡେନ ପିକକ୍ ଏଚଆର ଏକ୍ସେଲେନ୍ସି ଆୱାର୍ଡ ଫର ମାଇନିଂ ଆଣ୍ଡ ମେଟାଲୋଜି କିଏ ପାଇଛି ନା ଗୋଲ୍ଡେନ ପିକକ୍ ଏଚଆର ଏକ୍ସେଲେନ୍ସି ଆୱାର୍ଡ ଫର ମାଇନିଂ ଆଣ୍ଡ ମେଟାଲୋଜି ପାଇଛି ଓଏମସି। ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ କୋଉଠି ପାଇଛି ନା ସି ପାଇଛି ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ନା ମୁମ୍ବାଇରେ ହେଇଥିଲା। ସେଠି କାହାକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ ପିକକ୍ ଏଚଆର ଏକ୍ସେଲେନ୍ସି ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଲ୍ଡେନ ପିକକ୍ ଏଚଆର ଏକ୍ସେଲେନ୍ସି ଆୱାର୍ଡ କିଏ ପାଇଛି ନା ଓଏମସି ପାଇଛି। ଓଏମସି ଆଉ କଣ ପାଇଥିଲା ନା ଫାଇଭ କଳିଙ୍ଗ ସେଫ୍ଟି ଆୱାର୍ଡସ ପାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଓଡ଼ିଶାର 2026-27 ପାଇଁ ବଜେଟ ଆଲୋକେସନ କେତେ ନା କେତେ ନା 3.10 ଲାଖ କ୍ରୋର। ବହୁତ 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବଜେଟର ଗୋଟେ ଆମ ବଜେଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭଲ ଭିଡିଓଟେ ମୁଁ ଆଣିବି ସେଥିରେ ଆମେ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ କେତେ ନା 3.10 ଲାଖ କ୍ରୋର। ଠିକ ଅଛି ଆଉ କିଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ନା ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସିଏ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରତ୍ନଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ କିଏ ପାଇଥିଲେ
किए पाइथिले रत्नश्री अवार्ड किए पाइछन्ति रत्नश्री अवार्ड पाइछन्ति डॉक्टर स्मृति रंजन नायक किए पाइछन्ति डॉक्टर स्मृति रंजन नायक रत्नश्री अवार्ड टा हमर जेंति भारत रत्न अछि सेही भलिया या पद्म अवार्ड अछि सेही भलिया एटा मध्ये गोटे रत्नश्री अवार्ड सेटा काहाकू दिया जाय ना जो माने सोसाइटी पय बहुत भलो काम करथांती माने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन थाए बा इनोवेटर हि थांती लीडर हि थांती ऑथर हि थांती तांको से रत्नश्री अवार्ड मिले आ किए पाइछन्ति ना ओडिसा रो डॉक्टर स्मृति रंजन नायक पाइछन्ति रत्नश्री अवार्ड नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली हमर केते जण ओडिसा रो नामी दामी लोक ସେମାନେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଯାଇଛନ୍ତି କିଏ ନା ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଜଣେ ସିଙ୍ଗର ଥିଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଯାଇଛନ୍ତି କାହ୍ନୁଚରଣ ଲେଙ୍କା ସିଏ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସର ଏମଏଲଏ ଥିଲେ ସିଏ ହଉଛି ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଏମଏଲଏ ପ୍ରିଭିୟସ ଏମଏଲଏ ଏବେ ନାହାନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଯାଇଛନ୍ତି ତ ପଲିଟିକାଲ ଉସ୍ତାଦ ଚରଣ ଦାସ ଉତ୍ସବ ଚରଣ ଦାସ ସିଏ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସିଏ ହଉଛି ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଯାଇଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ ଫୁରକିନା ଉଡିଗଲା ବଣି ଫୁରକିନା ଉଡିଗଲା ବଣି ତାଙ୍କର ଫେମସ ଗୀତ ସେ ଯିଏ ଗାଇଛନ୍ତି ସେ ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଯାଇଛନ୍ତି Odisha's House and Urban Development Department signed an MOU with Eravat Research Foundation at Kanpur to revolutionize urban governance through AI. এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট নহ ছাড় ওড়িশা গভর্নমেন্ট হাউসিং এন্ড অরবান ডেভেলপমেন্টস এরাবত রিসোর্স ফাউন্ডেশন কানপুরে যেটা আছে তা সହିତ ଗୋଟେ MOU সাইন করছি অরবান গভর্নেন্স কু কেমতি ଆମେ ଭଲରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବା থ্রু ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଚେୟାରପର୍ସନ ଅଫ ଇଡକୋର ଚେୟାରପର୍ସନ କିଏ इडकोर नुआ चेयरपर्सन होती उषा पाढ़ी श्रीमती उषा पाढ़ी इडकोर फुल फॉर्म कौन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट रो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी किए होइछन ना अरविंद कुमार पाढ़ी उषा पाढ़ी को हस्बैंड सी होइछन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लैक स्वान समिट इंडिया कोठी हेतला ना ब्लैक स्वान समिट इंडिया भुवनेश्वर रे आयोजन करा जायतला बुझलो आ से तार जो कंक्लूडिंग जो शेष दिन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कंक्लूडिंग सेरेमनी रे पार्टिसिपेट माने शेष दिन रे पार्टिसिपेट करथिले आरो माने मूल लक्ष्य कोन मेन थीम आरो कोन थिला माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केमती जॉब को माने जॉब मध्ये दउची आ केतेटा जॉब को मध्ये अफेक्ट करूची तापरे हमर केमती नेक्स्ट होची हमें एआई थरा केमती आ सब भलो जिंस करि परिबा एम्प्लॉयमेंट केमती जनरेट करि परिबा ग्रोथ केमती हे परिबो जेंडर जस्टिस केमती आसी परिबो से विषय रे फोकस कराइतला फोकसेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल फाइनेंस एंड इंसरटेक हला एटा कोठी हितला ना भुवनेश्वर रे हितला कोन ना ब्लैक स्वान समिट इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन आमो साथी चैटबॉट गोटे आमो साथी चैटबॉट एटा कोन होची एटा गोटे व्हाट्सएप बॉट टे एटा मुख्यमंत्री को द्वारा होची ये करा हैची इनॉग्रेट करा हैची आ द्वारा कोन ना हमर जो हमें बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करूचे कि इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करचे कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करचे हमें सेटा व्हाट्सएप चैट बॉट द्वारा हमें सेटा को अप्लाई करि परिबा आ रिसीव मध्य करि परिबा आ कोन करि परिबा ना लाइसेंस मध्य अप्लाई करि परिबा ड्राइविंग लाइसेंस आ कोन अप्लाई करि परिबा ना विभिन्न इंटरकास्ट मैरिज बेनिफिट पई मध्य अप्लाई करि परिबा नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम पई मध्य अप्लाई करि परिबा तापरे जेमदी कहली बर्थ सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट रेसिडेंट सर्टिफिकेट एगुडा सब आम साथी चैटबॉट हेल्प रे हमें एगुडा अप्लाई करि परिबा रिसीव मध्य करि परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिशा रेवेन्यू डिपार्टमेंट इश्यूड ए नोटिफिकेशन हमर ओडिशा रेवेन्यू डिपार्टमेंट गोटे गैजेट नोटिफिकेशन बाहर करछि जो तरे कि सातटा डिस्ट्रिक्ट रो इंग्लिश स्पेलिंग चेंज करा हैछि रिवीजन करा पय प्रपोज करा हैछि आ 24 टा प्लेस 11 टा डिस्ट्रिक्ट रो ता नाम मध्य चेंज करिया हैछि त हमको मन रखे सातटा डिस्ट्रिक्ट रो ना रिवीजन करिया पय इंग्लिश स्पेलिंग रिवीजन करिया पय प्रपोज करा हैछि कहा द्वारा ना ओडिशा रेवेन्यू डिपार्टमेंट सेटा गैजेट नोटिफिकेशन गोटे काढिछि ठीक अछि हम साथी चैटबॉट कोन ना गोटे व्हाट्सएप बॉट जो द्वारा कि हमें बर्थ सर्टिफिकेट तब रेसिडेंट सर्टिफिकेट
तापर विभिन्न प्रकार स्कीम जमती अछि इंटर कास्ट मैरिज रो बेनिफिट स्कीम नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम एगुड़ा सब अप्लाई करि परिबा हमें तादर हेला कि नहीं जानि कि मते हमें सेटा रिसीव मते करि परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अनाउंस डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स फॉर ओडिशा केरल आंध्र प्रदेश तमिलनाडु रेयर अर्थ कॉरिडोर कौन हमें फास्ट बुझिबा जे रेयर अर्थ कॉरिडोर ता कौन रेयर अर्थ कॉरिडोर कहले हम रेयर माने कोन जोडा को माने बहुत रेयर इन माने ग्राउंड रो बहुत कम परिमाण अछि तो तारा अर्थ कॉरिडोर कहया बोले कोन ना सेटा को माइनिंग करिबा तापरे प्रोसेसिंग करिबा तापरे रिसर्च करिबा तापरे मैन्युफैक्चरिंग करिबा एई चारटा जिंस एई चारटा राज्य रे करिबा पई निर्मला सीतारमण अनाउंस करिसथि जहाँ द्वारा हम कहबा हम इलेक्ट्रिक व्हीकल हेरिका सब यूज करूचे बा क्लीन एनर्जी बा एरोस्पेस रे बा एडवांस मैग्नेट एगुड़ा सब जो यूज करूचे ताको केमति हम अन्य देश ऊपर डिपेंडेंट न हेकी हमर जो रेयर अर्थ अछि तार कॉरिडोर माने एई प्रोसेस देकी हमें ताको मैन्युफैक्चरिंग कले जेंति माइनिंग प्रोसेसिंग रिसर्च तापर मैन्युफैक्चरिंग कले हमें अलगा देश ऊपर डिपेंडेंसी और रहिबा बा हमें इंपोर्ट करिबानी ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को चारटा राज्य रे ना ओडिशा केरल आंध्र प्रदेश तमिलनाडु हम जो कोस्टल बेल्ट रहिला सेटा को हमें मन रखतबा नेक्स्ट क्वेश्चन कैप्टन अरुण कर से कोन ना कैप्टन अरुण कर कैप्टन माने कोन ना से जने आर्मी रो जने कैप्टन थिले रिटायर्ड ठीक अछि सी तापरे पळैले को यूके को हिसाब रे ना एंटरप्रेन्योर हिसाब रे कारण ताकर बहुत नॉलेज थिला सॉरी तो से सैनिटेशन जेंडर इक्वालिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऊपर बहुत काम करछन सेति पे ताको यूएन रे ऑनर करा है ताको ना कैप्टन अरुण करब ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन मान्यता सिंह के मान्यता सिंह जने होचंदी शूटर सी कोन ना हमर एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जो दिल्ली रे एथरक हेतला सेतरे सी सिल्वर मेडल पाइछन मान्यता सिंह सी कोठार ना ओडिसा रो होचंदी मान्यता सिंह सी दिल्ली रे एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जो हेतला एशियन शूटिंग चैंपियनशिप सेतरे सी सिल्वर मेडल पाइछंती कोतरे ना 10 मीटर राइफल शूटिंग 10 मीटर राइफल शूटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍କ ଆନାଉନ୍ସ କରିଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ସେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍କଟା କୋଉଠି ହବ ନା ବଳଭଦ୍ରପୁର କେଉଁଝରରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ହୋମ ଟାଉନ ମଧ୍ୟ କେଉଁଝର ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରବିଆଇ ଗୋଟେ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଛି ସେଟା କୋଉଠି ଖୋଲିଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆର ସେଟା ହଉଛି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଯିବା ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ମାସ ଭଲ କି ଦେଖିଦବା ଫାଷ୍ଟ क्वेश्चन कौन ना डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डीएमईटी रो किए नुआ डायरेक्टर हिचल ना किए ना डॉक्टर दुर्गा माधव शतपथी तांको डायरेक्टर डीएमईटी रो करा जाय नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिशा राज्यसभा इलेक्शन एबे हितला राज्यसभा इलेक्शन रे ओडिशा रो 10टा सीट अछि राज्यसभा सीट तादर 4टा रे इलेक्शन हितला 4टा किए जितले ना मनमोहन सामल जीतिचंती सुजीत कुमार जीतिचंती दिलीप राय जीतिचंती डॉक्टर संतृप्त मिश्र जीतिचंती ये बीजेपी ये इंडिपेंडेंट ये होचंती बीजेपी डॉक्टर संतोष मिश्र नेक्स्ट क्वेश्चन जे हम साथे चैटबॉट ऊपर हम पढितले हम साथे चैटबॉट कोन ना हम से चैटबॉट हेल्प रे हम बार सर्टिफिकेट अप्लाई करि परिबा रिसीव करि परिबा रेसिडेंट सर्टिफिकेट अप्लाई करि परिबा रिसीव करि परिबा तापरे विभिन्न प्रकार बेनिफिट स्कीम मध्ये अप्लाई करि रिसीव करि परिबा तो से जो चैटबॉट को आम साथी चैटबॉट को टेक्नोलॉजिकल सभा एक्सीलेंस अवार्ड मिली टेक्नोलॉजी सभा एक्सीलेंस अवार्ड मिली ठीक अच्छे ताको आम साथी चैटबॉट एबे आसीबा बढ़िया जिनसटे पखाल दिवस केबे हेतला मार्च 20 रे पखाल दिवस सेदिन हमर गोटे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कोन ना लार्जेस्ट सर्विंग पखाल हमर 1174 केजी पखाल जो नॉर्मल लोकन को दिया हेतला तेतरे मध्ये मोहन माछी मध्ये बहुत प्रशंसा करिथिले सेटा पखाल दिवस रे हेतला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मध्ये हिच गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड केते ना 1174 केजी रो पखाल हम बनेथिले नेक्स्ट हमर एप्रिल 1 रु एप्रिल 14 ओडिया पक्ष रूप रे पालन करा छै ओडिया पक्ष कोन ना हम एप्रिल 1 रु एप्रिल 14 जेतु 14 तारिख पणा संक्रांति ओडिसा रो नववर्ष बोली कहा जाय तो ओडिया पक्ष रूप रे हम एप्रिल 1 कोन ना ओडिसा दिवस
বা ଉତ୍କଳ ଦିବସ। ଆଉ ଏପ୍ରିଲ 14 କଣ ନା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 1 ରୁ ଏପ୍ରିଲ 14 ଯାଏଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ ରୂପରେ ପାଳନ କରିବା, ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛି। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସାଗର କବଚ 1। ସାଗର କବଚ 1 କଣ ନା ଗୋଟେ 2 ଦିନିଆ ଜଏଣ୍ଟ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଇଥିଲା। କୋଉଠି ନା ପାରାଦୀପରେ। କଣ ପାଇଁ ନା ଆମର କୋଷ୍ଟାଲ ଆଉ ମେରିଟାଇମ, କୋଷ୍ଟାଲରେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ଅଛି ଆଉ ମେରିଟାଇମ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ 2 ଦିନିଆ ଜଏଣ୍ଟ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଇଥିଲା। କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ନା ପାରାଦୀପରେ ହେଇଥିଲା। ତାହାର ନାଁ କଣ ଥିଲା ନା ସାଗର କବଚ 1। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଇଣ୍ଡିଆ's ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଡୋର ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ଆମେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଡୋର ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ କୋଉଠି ହବ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହବ, ଆଉ ସେଇଟା ଭାରତର ପ୍ରଥମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଚେୟାରପର୍ସନ ଅଫ ଦି ଓଡ଼ିଶା ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ। ଓଡ଼ିଶା ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ କମିଶନର ଚେୟାରପର୍ସନ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା ଜଷ୍ଟିସ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପୂଜାହାରୀ। ଜଷ୍ଟିସ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପୂଜାହାରୀ କିଏ ନା ଓଏଚଆରସି। ଆମେ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆଣିବା ଯେମିତି କିଏ କୋଉ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ସେଗୁଡାକ ଏକ୍ସାମରେ ପକାଏ। ମୁଁ ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଗୁଡାକ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବା, କିଏ କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମେ ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେମିତି ଓଏଚଆରସି ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ ହେଲା କି ଇଫକୋ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଯେମିତି ଆମର ଉଷାପାଢୀ ହେଲେ ରିସେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉଗୁଡାକ ହେଇଛି ସେଗୁଡା ଗୋଟେ ଛୋଟ ସର୍ଟ 5-10 ମିନିଟର ଏମିତି ୱାନ୍ ଲାଇନର ଭିଡିଓରେ କରିକି ଆଣିକି ସେଇଟା তুমি ଟିକେ ଦେଖିଦବ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଫାଷ୍ଟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା। ଆମର ଯୋଉ ନୂଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ହେଇଛି ତା ନାଁ କଣ ନା ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମ ସର୍ଭିସେସ ଷ୍ଟାଫ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ। ତ ତାର ଫାଷ୍ଟ ନୂଆ ହେଲା ତ ତାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ହେବେ। ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କିଏ? ଫାଷ୍ଟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହଉଛନ୍ତି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ବେହେରା ବା ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରା କିଏ ନା ଯାଜପୁର ଏମପି। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ ଜିତିଛନ୍ତି ନା ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି। ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଆୱାର୍ଡ କଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କଲଚର ଆଉ ଟୁରିଜିମ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି। କାହାକୁ ନା ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ବେହେରା। ସେ କିଏ ନା ଯାଜପୁରର ମେମ୍ବର ଅଫ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନ 2026। ଏଇଟା କଣ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲିଟରାରୀ ଅନର, ମାନେ ଯାହାର ଲିଟରେଚରରେ ତାଙ୍କୁ ଅନର କରାଯାଏ, ଯାହାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଥାଏ ଲିଟରେଚର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଲଚରାଲ ୱାର୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ସେଇଟା କିଏ ଜିତି ପାଇଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଫେସର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସିଏ ଜଣେ କଣ ପ୍ରଫେସର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଜଣେ କଣ ନା ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ, ସିଏ ଜଣେ ଲେକ୍ଚରର। ତାଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି ଫର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଟୁ ଲିଟରେଚର ଭାୟା ସାରସ୍ୱତ ମାଗାଜିନ। ସିଏ ସାରସ୍ୱତ ମାଗାଜିନ ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସାରସ୍ୱତ ମାଗାଜିନ ଯୋଉ ଅଛି ସାରସ୍ୱତ ବହି ସେଥିରେ ଯୋଉ ଲିଟରେଚର ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ତା ଦେହରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ 2025 ୱିନର କିଏ? ମୋଷ୍ଟ 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଗିରିଜା କୁମାର ବଳିଆରସିଂହ। କୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନା ପାଦ ପୁରାଣ ପାଇଁ ମିଳିଛି। ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ କାହାକୁ ମିଳିଛି ନା ଗିରିଜା କୁମାର ବଳିଆରସିଂହଙ୍କୁ ମିଳିଛି। କୋଉଥିପାଇଁ ମିଳିଛି ନା ପାଦ ପୁରାଣ ପାଇଁ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖା ପାଦ ପୁରାଣ ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଯିବା। ଇଣ୍ଡିଆନ ବାଇସନ ଫେଷ୍ଟ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ ଦ ଗୌର ଫେଷ୍ଟ ବା ଆମେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁ ଗୟାଳ, ସେଇଟା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସେଞ୍ଚୁରୀ। କୋଉଠି ଏଇଟା ଅଛି ନା ସମ୍ବଲପୁରରେ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଛି। ସେଠି 2 ଦିନିଆ 2 ଡେ ଇଣ୍ଡିଆନ ବାଇସନ ଫେଷ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ସେଟା କଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଆମର ଯୋଉ ବାଇସନ ବା ଗୌର ବା ଗୟାଳ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାର କନଜରଭେସନ କେମିତି କରିବା ତା ଉପରେ ସେ ଫେଷ୍ଟଟା ଆଧାରିତ। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ରେ କାହିଁକି ହେଇଥିଲା ନା ଯେହେତୁ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ଗୌର ପପୁଲେସନ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ସେଥିପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଇଫକୋ ସଲଫୁରିକ ଏସିଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସଲଫୁରିକ ଏସିଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି ହବ କୋଉଠି ନା ପାରାଦୀପରେ। ତାକୁ କିଏ ଇନାଗୁରେଟ କରିଥିଲେ ନା ଅମିତ ଶାହ ଇନାଗୁରେସନ କରିଥିଲେ। ଅମିତ ଶାହ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ସେଇଟା ଇନାଗୁରେଟ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଦହିବରା ଦିବସ କେବେ? ମାର୍ଚ୍ଚ 1। ମାର୍ଚ୍ଚ 1 କୁ ଦହିବରା ଦିବସ, ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ପଖାଳ ଦିବସ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଡକ୍ଟର ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ନାୟକ କଣ ପାଇଛନ୍ତି? ରତ୍ନଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ ଫର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ। ଏଟା ଆମେ ପଢିଛେ contribution to society, modern management philosophies and leadership. His humanitarian award କାହାକୁ ମିଳିଛି? ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ, ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପର ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ କିଟ୍ କଲେଜ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିସ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟେରିଆନ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି।
ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th नेशनल पारा एथलेटिक चैंपियनशिप ନ୍ୟାସନାଲ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ କୋଉଠି ଆୟୋଜିତ ହେଇଥିଲା ନା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24th ନ୍ୟାସନାଲ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ହରିୟାଣା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମେଡାଲ ଜିତିଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା 17ଟା ମେଡାଲ ଜିତିଛି, ତା ଭିତରେ 5ଟା ହଉଛି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ। ହେଲା, ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆମର ଯୋଉ ସେନ୍ସସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ମାନେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଏପ୍ରିଲ 1 ରୁ 15 ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ସେନ୍ସସ୍ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ଡାଟା ଦେଇପାରିବେ। 15 ପରଠାରୁ ହାଉସ୍ ଟୁ ହାଉସ୍ ଆମର ଯାଇକି ସେନ୍ସସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ତାର 2027 ଫେବୃଆରୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡର ସେନ୍ସସ୍ 2027 ପାଇଁ କାହାକୁ କରାହେଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଏ କରିଛନ୍ତି ନା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ହୋମ ଆଫେୟାର୍ସ। କିଏ ହେଇଛନ୍ତି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡର ନା ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଏ ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପୁରୀ ତାଙ୍କ ଘର। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଓଡ଼ିଶା ସାଇନ୍ଡ ଏମଓୟୁ ୱିଥ୍ ଜର୍ମାନୀ। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ମେଘାଳୟ ସହିତ ଗୋଟେ ଏମଓୟୁ ସାଇନ୍ କରିଥିଲା। ମେଘାଳୟ ସହିତ କଣ ପାଇଁ ସାଇନ୍ କରିଥିଲା ନା ଏର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ କେୟାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମେଘାଳୟ ସହିତ ଏମଓୟୁ କଣ ପାଇଁ ଏର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ କେୟାର ଆଉ ସେୟାରିଂ ନଲେଜ। ଜର୍ମାନୀ ସହିତ କଣ ପାଇଁ କରୁଛି ନା ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜି କୋପରେସନ ପାଇଁ। ଆମର ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜି କଣ ନା ଆମେ ଯୋଉ ଏନର୍ଜିକୁ ଆମର ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କୋଲ ଦ୍ୱାରା ସରି ସରି ଯାଉଛି, ତ ଆମେ ଏମିତି ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜି ଯେମିତି ୱିଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ଯୋଉଟା ଆମର ଅସରନ୍ତି ଭଲ, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ୟୁଜ କରିବା ସେଇଟାକୁ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜି କୋପରେସନ ତା ଉପରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ଗୋଟେ ଏମଓୟୁ ସାଇନ୍ କରିଛି। ଫିସ୍କାଲ ହେଲ୍ଥ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଫିସ୍କାଲ ହେଲ୍ଥ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2026 ଯୋଉଟା ଆନାଉନ୍ସ କରାଯାଇଛି କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ନୀତି ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆନାଉନ୍ସ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ପ୍ରଥମ ପୋଜିସନ ପାଇଛି। ଫିସ୍କାଲ ହେଲ୍ଥ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କଣ ନା କୋଉ ରାଜ୍ୟର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ୟାପାସିଟି କେତେ ମଜବୁତ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଫିସ୍କାଲ ହେଲ୍ଥ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ବୁଝିଲ, କୋଉ ରାଜ୍ୟର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଫିସ୍କାଲ ହେଲ୍ଥ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ସେଥିରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହଉଛି ଆଚିଭର ଲିଷ୍ଟରେ 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଡେଥ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ କେବେ ନା ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ। ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କିଏ ଥିଲେ ନା ସେ କୋରାପୁଟର ଥିଲେ। ତାକୁ ବ୍ରିଟିଶ କାଳରେ ସେ ଆମର ଯୋଉ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟାଇମରେ 1942 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ନେଇକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଡେଥ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ। ବୁଝିଲ, ଆମର ଏବେ ଆମେ ସାରିଲେ କଣ କଣ ନା ନଭେମ୍ବର 2025 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ଯାଏଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ସବୁତକ କଭର କରୁଛେ। या बाहर क्वेश्चन आसार चांस बहुत कम, जदि भी आसला कहीं करें। ठीक अच्छे, से तुम भावर किसी टेंशन ना। आम करेन्ट अफेयर्स तुमको जस्ट आउ 2 मिनट टाइम नेबी। करेन्ट अफेयर्स केमती पढ़ बुझल। करेन्ट अफेयर्स जो भी वीडियो मो वीडियो देख बोली तुमको जोटा कंफर्टेबल हो तुम से वीडियो देख जो तो तुम जापर बुझिपार ना से वीडियो देख वीडियो देखी सार सब थे शुणीदेल पूरा प्रथम शेष जाए। मुझे 5 मासर वीडियो हार्डली यहाँ घंटे 10 मिनिट भितर थी कि घंटे 15 मिनिट भितर सबतक सरी जाइए। तो तुम घंटे 15 मिनिट देखीद मु पीडीएफ टेलीग्राम रे छाड़देवी तुम टेलीग्राम डाउनलोड करके से पीडीएफ राति जस्ट शोवा पूर्व किंबा दिन में जेकोसी 15 मिनिट टाइम बाहर कर खाली वन लाइनर हिसाब से पढ़ी देकी जीव तुम एग्जाम रे बस तुम ऑटोमेटिक मन पड़ी किंतु सबुदिन देखिबार अच्छे कि दिने छाड़ी दिने देखिबार अच्छे। जेहेतु आम पाखे रहा अति बेसी समय 17 दिन कि 15 दिन आप धरतु 7 दिन मध्य आप देखीदे आप मन रही यहाँ मुझे ग्यारंटी दूसरी। ठीक अच्छे। आम नेक्स्ट वीडियो रे मु हिस्ट्री रो पूरा ए टू जेड माने आमर ओडिशा हिस्ट्री रो एंशिएंट रो आरंभ करिकी मॉडर्न सबुतक गोटे वीडियो रे अति बेसी रे 1 आवर रु 1.5 आवर भितर मु सबुतक कवर करदेवी। एमती वन लाइन हिसाब से गप भाया कहीदेवी तुम मन रही। आउ गोटे सेमती ज्योग्राफी रो गोटे वीडियो आनिबी ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କଭର ହେଇଥିବ। ମାଉଣ୍ଟେନ, ରିଭର, ତାପରେ ୱାଟରଫଲ, ତାପରେ ହଉଛି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଆଣିବି। ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିକି ଯିବେ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ ସେଥିରୁ ଆମର 30-35 ମାର୍କ ପଡିବ। ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ 30-35 ଆମର ଏଇଠି 60 ମାର୍କ ରହିଲା। ଏ 60 ମାର୍କରେ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବା ଯେ ଯେମିତି 40 ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ଆଉ ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ তুমি ম্যাথ রিজনিং ফুল স্কোর করিব কি 90% স্কোর করিব যদি তুমি কম্পিটিশন ভিতরକୁ আসিব। ঠিক আছে, সেটা সমস্ত মাইন্ড রে রখিবে। ম্যাথ রিজনিং রে 90% স্কোর তুমি কম্পিটিশন রে আসিবা ପାଇଁ।
ଷାଠିଏ ମାର୍କ ଯଦି ପଡୁଛି 52 ରୁ 53 ତମେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ହେଲେ ତମେ କମ୍ପିଟିସନ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକି ଏଥିରେ ତମେ ଯେତେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିବ ତମେ ସେତେ ଆଗକୁ ଯିବ। ବୁଝିଲ? ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଆଣିବା ହିଷ୍ଟ୍ରିର, ମାନେ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ରୁ ମଡର୍ନ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ, ଜିଓଗ୍ରାଫିର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆଣିବା। ଏଇ ଦିଟା କଥା ଆମେ ଭଲସେ ଦେଖିବା, ଠିକ ଅଛି? ଏବଂ ତମ ପୁରା এই ଭିଡିଓଟା ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ହଉଛି ଆର ପିଡିଏଫ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଦେଇଦେବି, ତମେ ସେଠୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଦବ। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କହିବ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜବରେ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବରେ ବିଏସଏସ୍ ଅଛି, ତ କାମ ପ୍ରେସର ଏବେ ବହୁତ ଅଧିକ। ଆଉ ତମ ମାନେ ବିଏସଏସ୍ ର ୱାର୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ କଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିକି ତମକୁ ଜଣେଇଦେବି ସବୁ। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।